Game 2 of the main attraction ball game. Our main event. Game 2 of the best of 3. Game 1, midaog ang team Cebu City ha. Kini game 2 na. Para daw, wala ang US Bomber, wala namumba na. Tura kadlin, Steve Pundagas. Isa the Mighty Mouse, Roberto Ilaga. Pasok ang tira. Aba, out ball. This bakbakan event is sponsored by Compostela Municipal Official, headed by Vice Mayor Puilan Quino, Honorable Amay Oliverio, Honorable Erne Lawas, Honorable Berne Castro, SK Chairman Harold Espanta. Mao na kinatibukan na itong mga sponsors ha. O under sa Ryan Ruby Promotion, aka Busagak. Iguali 0 pa. Iguali 0 pa itong game to ha. Mandawis mo, servisyo na salita sa Sinrigi kaman, kula po. Medyo napiki. Ipit bay. Uwin. 1-0 na, 1-0. Servisyo Rigi kaman. Tuara. Heavy loading shot. Thrown by team Mandawi. Lah. Auto. Servisyo Jobert. 1-0 ha, 1-0. Agay overhead shot. Walang katao-tao, tao po. Igualisono sa atong game to. Okay na atong bakbakan nila sa Sitio Pag-asa, Barangay Kanamukan, Compostela, Cebu. Under ni sa Ryan Ruby Promotion mga kaibigan. Servisyo Jobert. Lalo mo. Wala. The Mighty Mouse. Tora. Wala. Action naglubog ang depensa sa team Cebu City. Out ball na naman ang team Mandawi. 3-1 in favor of team Cebu City. May pusing si Jobert. Kilayatan ni Joel. Agay overhead. Agay ilaga. La kaniha. Wala heavy rainfall na. Nice exchange. High speed action mga kaibigan Tora. La. Agay nagkapalitan na wala. Ipit si The Mighty Mouse. Happy birthday ha ni Boss Idsil Maning Reyes, aka Boss Birak. Happy birthday boss. Happy birthday sa ni GPR John Paul Rivera, aka John Paul Sokal. Lah, wala. Rigi to the rescue. Deras Pikas, The Mighty Mouse. Binukbukay na. Wala. Palitan ng agay malulupit na tira. Out ball na naman. Ano? Aba. Servisyo Jobert. Jobert again, 2-shot combination. Sadam forever, pouring in. Anemic shot. Hindi umabot, side out. Mandawis ball. Shout out ha ni Boss Rigid Mikarusal atong amigo diri sa Bagal nga ha. O si Boss Buldan, shout out. Agay, Rigid pusing nga. Sakita to tira buhi pa. Tara. Kinsay maldito niya. Agay, out ball. Bila na score mo sakap? Ay! Buwin! Bila? 3-5 in favor of team Cebu City.
Jobil, kamang Delpin. Sumablay. Si Idol Jobert Barsinas. Shout out ha ni Jim Will Paring. Atong amigo Dias Danau. Enjoy watching dol. Tora, arak tas Kulapo. La. Nagpabaha na silang gula ang team Cebu City. Answer by Team Mandawi. Ada. The Mighty Mouse. Do. Di madawat ang tira ni The Mighty Mouse. Papat Reclas Sarteong Mano Ili dia sa langtad naga shoutout. Tatay Conrado Aliga shoutout. Konsyal Jewel og ni Konsyal Rosalie Montalia. Dia sa Panoy Poy shoutout. Sir Jonathan Arquion shoutout. Musroy Tuiko shoutout. Lah, The Mighty Mouse again two shot combination. Allah oy, Jubil Ducante mitukod. Saon pag sa dambay. Kuha The Mighty Mouse. Lah, gi. Ay tagak tap ng tais kanding. Kulpo ay ipit si The Mighty Mouse. Shout out nila ni Wawi Banak Baadi o nila ni RJ ha. Team Liloan. Shout out sa diay sa atong official snack ang Butsi o ang Buko Juice ni Boss Manuel Misa. Adere in attendance yun si Boss Manuel Misa. Servisyo Sadam. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ugang Emil Ban po rin. Agay! Tuara, lubag na. Ay, tagak bay! Sa San Roses. City 4 na 3-point lead sa Team Cebu City sa atong game to. Kung di malason ang Team Mandawi ni, tudaks ni kaibigan. Outball na naman. Gustong bumawi ang team Cebu City ha sa team Mandawi. Agay! Top! Agay! Lipatas dipinsa sa team Cebu City. Nice placement. Courtesy of the high-flying spiker Jobil Ducante. Servisyo The Mighty Mouse. Jobert. Tuilaga. Jobert again. Fire in the hole. Kagar ang bomba Jobil. Wakabuto. Ila to na ito. Servisyo Kulapo again. Emo Kulapo pagbusog. La. Jobert Barsinas. La. Kulapo. Step on the gas is Mr. Explosive Jobert Barsinas. Uwin. 9 na. 9-4 in favor of Team Cebu City sa atong game to. Kini para Gis servisyo kong laping sa Dam Forever. Para the hole. Grabe ha ito saggang ng Idol Jobert Barsinas. Lah. Agay bay. Gipakamang ni Jobert Barsinas ang iyang bola. Pasok Gis 4 na. Wana 2 points lang at mananalo na ang Team Cebu City sa atong game to. Ito, serbisyong Kulapo is the best. Lak kadiha, muntik na. Heavy loaded shot thrown by Mr. Explosive. Out ball. 11-4 na, 11-4. Para champion, Servisyo Kulapo. Ilaga to Jobert. Jobert.
Kini, pinugnganay na ni sakto. Wala. Hindi pwedeng palamya-lamya ang Team Mandawi. Kasi isang point na lang, mananalo na ang Team Cebu City. Mandawi's ball. 11-4 atong skor. Kini servisyo Reggie para 5. Jobert. Ilaga. Lanam. Wana gibala na stirador ang bulan ni Mighty Mouse. Gitubag ni Kulapo. Agay bay. Ipit si Jobert Marcinas. Cinco 11 na, 5-11. Laban Team Mandawi. Servisyo Reggie. Fire on the hole. Thrown with bad intention. Bola ni dahil flying spiker Jubilio Kante. Ay na! Pinanatay na. High speed action na. Bikil na tira. Biko na. Bikil na. Mabuhi pang tawa. Sus, grabe ya tira. Di matabas-tabas. Grabe Kulapo Ukab kugmos kontra Lah, rak-rak na saan Kulapo. Tara, Kulapo again. Ibuyok na. Bukal na. Buyok bukal na. Haplas Ala kaniha La, nagpauwa na si Idol Jobert. Out. Grabe girak-rakag sakto. Out mo lang. Grabe Servisyo Jobel, kini para size ya. Jobel again. Kulapo, gikaut laom yuta Mura magnangaut og kamuti. Agay! Out. Side out. Murag nangaut og kamuting kahoy Kulapo, grabe ni Kulapo Servisyo daging breaker sa dam. Forever. Agay, bikil na. Wapa, buhi pa rin ka. Agay! Lah, karami baos ang Team Mandawi. Lah, buhi pa ang Team Mandawi Lah, opening shot. Binumba na 0. Out ball. Wala, panalo na ang Team Cebu City. 2-0 atong standing. 2 ducks kaibigan. Coming up next, game 3 manigi mga kaibigan.